Wow. So delish. Amazing ka. Thank you. Waray! Ato na! Laksi! One, two, three, go! Oh, ikaw ka! Dali ka! Dali ka! Laksi, ano ba pagkaon? Okay, go! Number one! One! One point! One point! Number seven! Five! Number four! Okay, everybody. Last day here sa Puro. And we are once again gonna do kayaking. Kayaking! Here we go again. Tapos palaro po na ratiban dyan ako ng ano. Cellphone. May na-share mo ba, do? Saan to? Shada. Ato kit sa Three Island. Try pa naman oh. Eh. Ato kit sa atong destination. Eh. Sa Three Island. Hello, may na fish. Hello. Ito man ang hilltop. That's the hilltop. May pankwan naman. Punay! Kuray. Balik kita man ana dapat ading din front. Kita ano ading din puso. Balukit. Matumbak makatata sa bus. Halaram na kami guys pero grabe.